अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास। आज हमने जो लेसन पढ़ना है वो है अद्दर्सुल अव्वलु जीम जुज़ सूरह अनफाल का। आयात हैं 20 ता 28। पेज नंबर 11 पे आ जाएं। ट्रांसलेशन हम इसकी आज करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, अतीउ अतात करो, अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। वला तवल्लऊ, और ना रूगर्दानी करो, अनहु उससे। रूगर्दानी करना मीन मुंह फेर लेना। वला तवल्लऊ अनहु, और उससे मुंह ना फेरो। व अंतुम, और तुम, तस्माऊना, सुनते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। वला तवल्लऊ अनहु, और उससे रूगर्दानी ना करो। व अंतुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो। वला तकूनू, और ना होना, कल्लाज़ीना, उन लोगों की तरह जो कालू कहते हैं, समीना, हमने सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, और वो सुनते नहीं। वला तकूनू कल्लाज़ीना कालू समीना वहुम ला यस्माऊन, और उन लोगों की तरह ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया मगर वो सुनते नहीं। इन्ना बेशक, शर्रत दब्बाबी, बदतरीन जानवर, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, अस्सुम्मु, बहरे हैं, अलबुकमु, गूंगे हैं, अल्लाज़ीना, जो ला नहीं, याकिलूना, अकल रखते या समझते। इन्ना शर्रत दव्वाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लाज़ीना ला याकिलून, बेशक अल्लाह के नज़दीक बदतरीन जानवर वो बहरे और गूंगे हैं जो कुछ अकल नहीं रखते। वलऊ, और अगर, आलिम अल्लाहु, अल्लाह जान लेता, फ़ीहिम, उनमें, खैरन, भलाई, ला अस्माहुम, तो उन्हें तौफीक देता सुनने की। वलऊ आलिम अल्लाहु फ़ीहिम खैरन, अगर अल्लाह उनमें नेकी देख लेता या नेकी मालूम कर लेता, ला अस्माहुम, तो उन्हें सुनने की तौफीक बख्शता। वलऊ अस्माहुम, और अगर उनको समात दे देता, समात दे देता मतलब है बगैर सलाहियत के, ला तवल्लऊ, तो वो फिर जाते, वहुम मोरिजून, और वो मुँह करने वाले होते। वलऊ अस्माहुम ला तवल्लव वहुम मोरिजून, अगर बगैर सलाहियत के समात देता तो वो मुँह फेर के भाग जाते, यानी ईमान उन्होंने फिर भी नहीं लाना था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या ए मोमिनो, इस्ताजीबू, कबूल करो, लिल्लाही, अल्लाह के हुक्म को, वलिर्रसूली, और रसूल के हुक्म को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताजीबू लिल्लाही वलिर्रसूली, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल करो। इज़ा दआकुम, कि वो तुम्हें बुलाते हैं, लिमा युहयीकुम, जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, और वो तुम्हें ऐसे काम की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, कि अल्लाह, यहूलू, हाइल होता है, बैनल मरई, आदमी के दरमियान, व कल्बिही, और उसके दिल के दरमियान, व अन्नहु, और ये कि वो, इलैही, उसी की तरफ, तुहशरूना, तुम हाँके जाओगे या तुम जमा किए जाओगे। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व कल्बिही, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल होता है। व अन्नहु इलैही तुहशरून, और ये कि तुम उसी के रूबरू जमा किए जाओगे या उसी की तरफ हाँके जाओगे।
वत्ताकू और डरो फितनातन उस फितने से ला तुसीबन्ना जो ना पहुँचेगा अल्लाज़ीना उन लोगों को जो ज़ालमू जालिम हुए मिनकुम तुम में से खासतन खुसूसियत के साथ या ख़ास तौर पे। वत्ताकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लाज़ीना ज़ालमू मिनकुम खासतन और उस फितने से डरो जो खसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़े नहीं होगा जो तुम में से गुनाहगार हैं। वालामू और जान रखो अन्नल्लाह कि अल्लाह शदीदुल सख्त है इकाबी अजाब देने वाला। वालामू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। वाज़कुरू और याद करो इज़ तुम जब तुम थे कलीलुन थोड़े वाज़कुरू इज़ तुम कलीलुन और याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े थे मुस्ताज़अफ़ूना और कमज़ोर या ज़ईफ़ थे फिल अर्ज़ी ज़मीन में यानी मक्का की ज़मीन में मुराद है। तखाफूना तुम डरते थे अय्यतख़त्तफ़कुम कि तुम्हें उचक ना ले जाएं अन्नासु लोग। फ़आवाकुम तो उसने तुम्हें जगह दी व अय्यदकुम और तुम्हारी मदद की बिनासरी ही अय्यदकुम तुम्हें तक़वियत बख्शी मजबूती दी बिनासरी ही अपनी मदद से। व रज़क़कुम और तुम्हें रिज़्क़ दिया मिनत तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र करो। वाज़कुरू इज़ तुम कलीलुम मुस्ताज़अफ़ूना फिल अर्ज़ी उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन मक्का में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे। तखाफूना यतख़त्तफ़कुमुन्नासु और तुम डरते थे इस बात से कि लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं। फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनासरिही तो उसने तुम्हें जगह दी यानी मदीना में जगह दी और अपनी मदद से तुम्हें तक़वियत बख्शी। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबाती और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तख़ूनू ना ख़यानत करो अल्लाह से व रसूला और रसूल से। ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल की अमानत में ख़यानत ना करो। फ़तख़ूनू अमानातिकुम और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो। व अंतुम और तुम हो तालमून जानते और तुम इन बातों को जानते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की अमानतों में ख़यानत ना करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो। वान तुम तालमून और तुम जानते हो। वालामू और जान रखो अन्नमा के अमवालुकुम तुम्हारे माल व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद फितनातुन आजमाइश हैं। और जान रखो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं। व अन्नल्लाह और ये कि अल्लाह इंदहू उसके पास है अजरुन अजीम बहुत बड़ा सवाब। व अन्नल्लाह इंदहू अजरुन अजीम और ये कि अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। इसमें अब जो चीज़ें बयान की गई हैं सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है इसकी आयत नंबर 20 में कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अताअत करें। जैसा वो कह दें उस पर चलें और उससे मुंह ना फेरें यानी उसकी नाफरमानी ना करें। वला तकूनु कल्लज़ीना कालू समीना वहुम ला यस्माऊन उन लोगों की तरह कुफार मुनाफिकीन या मुशरिकीन की तरह ना हो जाएं जो कहते हैं हाँ हाँ सुन लिया हमने कलाम इलाही लेकिन वो सुनते नहीं। इन्ना शर्रत दब्बाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याकिलून तो अल्लाह ने उन इंसानों को बदतरीन जानवर जो है वो करार दिया है। तमाम जानवरों में से बदतरीन वो बहरे और गूंगे हैं
جو عقل نہیں رکھتے، یعنی اللہ نے انہیں سماعت دی ہے لیکن وہ حکم الہی سنتے نہیں، اور اللہ نے انہیں زبان دی ہے لیکن حق بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی۔ حق سننے سے وہ بہرے ہیں اور حق بات کہنے سے وہ گونگے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اللہ اگر ان میں بھلائی کا مادہ جان لیتا، معلوم کر لیتا تو انہیں سننے کی توفیق بخشتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر بغیر صلاحیت کے سماعت دے دیتا تو بھی وہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے، تو ایمان لانے یعنی وہ کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں، ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی جو ہے وہ انہیں ملے گی۔ آخرت کو سیف کرنے کے لیے اللہ کے رسول جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی اللہ دلوں کی باتوں اور بیدوں کو جو ہے وہ بہترین جانتا ہے طریقے سے۔ اور یہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت سے انہی لوگوں پہ واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب عذاب الہی طاری ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں جو گناہ گار ہیں وہی لپیٹ میں آئیں گے، پھر وہ بہت سارے بے گناہوں کو بھی لپیٹ میں لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم کر رہا ہے بندوں پہ، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب سب کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں مسلمانوں پہ اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ کہ اور کہا کہ پیچھے نظر ڈالو کہ جب مکہ میں تم تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں ختم کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی مدینہ میں رہنے کے لیے اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو نہ اس کے رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سننے میں، اس کے آگے پہنچانے میں، اس پہ عمل کرنے میں کوتاہی کی جائے۔ اور اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی امانت رکھے تو اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ واپس نہ کی جائے، ویسے ہی واپس نہ کی جائے جیسی اس نے دی تھی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یا آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ تو مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت میں انسان جو ہے بہت ساری غلط باتیں کرنے پہ جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ مال کی محبت میں بھی انسان بہت شدید ہے اور اولاد کی محبت میں بھی بہت شدید ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ اگر تم ان آزمائشوں میں اس آزمائش میں یا ان آزمائشوں میں پورا اترو گے تو جان رکھو کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔